তিনি চিনি ফাইমানি বাকি চিনি রিংমাবাই তিনি কিছা সিকাঙ্গনো जों চিনি নরক যতন সাইমানো যে 23 তারিখ অগাস্ট 2025 চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড দেনি পান্ডা খুব নাইটক লাইয়ে এতে হিস্ট্রিক্যাল কাইছা জনসমাবেশ প্রথম লাইমি পান্ডা নঙ্গি লাইখা थांनाय 23 तारिख अगस्त 2025 खूब नाइटकाय इंखा তিনি আবনতে চিংচেত্র চিনি ডিসকাশন ওঙ্কা মিটিং এটাই মিটিং সিদ্ধান্ত ওঙ্কা যে মিডিয়া হিন্দি রাজ্য সরকার প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু খাইয়ে যত পাবলিক যত সাপোর্টার जोंनो जेबाबे हेल्प लाइका जे बरंनो जों जेसाकेबानो हामबाय रियाय तंमान्या बनि बागै তিনি প্রেস মিট नि बिसिंतै চিনি যত বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন যারা 100% जोंनो सुबाखा কোনো ডিস্টার্ব খাইলিয়া जों যতনো সাইমানো নরব সাইমানো যে 2016 যে চিনি যে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড দে আগরতলা খাইমানি পরে जों যতনো দিল্লিও মাংস খাইমাবা 2016 নি পরে 2025 9 বছর পরে जों আগরতলাও প্রোগ্রাম খাইতঙ্গ আবনতে যতনো একটা টেনশন তংমানি जों বতংমানি যে কোনো কিছু প্রবলেম দাংনো কিছু কিন্তু কোনো কিছু প্রবলেম তৈরি ইয়াবই নাইটক লাইয়ে जों প্রশাসন বসুন হেল্প লাইয়ে जों लाइरि रहमान बागै जों प्रथम पुलिस प्रशासन तथा राज्य प्रशासन जों आईपीएफटी ताई चिनि जे शाखा संगठन जों बरमना बेलाय बेलाय हामबाय याफारो ताई जत्तनि सलाय हामबाय माय याफारो चिनि प्रेस मीडिया जरा रिपोर्टार संनाय रत्न नरकनि चुबामुं माययांके जों आपसुं नाइटकलाय जों आगु बिथां बांला खमो आदिनि प्रोग्राम जे नरक जे सुबाखा चिनि प्रत्येकटा टुकरा टुकरा खालाय चिनि जे मीडिया कभारेज रिवय चिनि त्रिपुराल्যান্ডनि जे मेसेज नरंनि मीडियानि बिसिंथै चिनि पाब्लिक रंनो जों रहरि मानखा बनि बागै नरंनि चुबामु कठोर तंमानि बागै नरंनोबो पाइपलाया हामबाय ताई हामबाय मायाफोर चिनि हाकसाल साम्पा एकदम हासुक बेसारनि फायनाय बरक चिनि कर्मी त्रिपुराल्যান্ড हामजागे जरा एटेन्ड खायफैनाय रक ताबुकबो त्रिपुराल्যান্ডनि प्रति बरंनि जुस आदिना जे नगै जे ताबुकबो चिनि जे असो हाकसाल फायै चिनि प्रोग्राम एटेन्ड दंगै प्रोग्राम सक्सेस खालामनायनि बागै चिनि गोबां हाकसालनि फायनाय जे कर्मी बरंनो हामबाय याफारो पासापासि आगि जों जतनो साइमानो कायसा प्रोग्राम कांके ताई कायसा राजनीतिक दल बादा तैरि खालायो ता थांबाय देहिनि सिक्रि साकर खालायो लामा रगो गारि कासुबो कोनो समय अटैक नु आपनि घटना मां आगि केबोनि आपनि घटना दङ किन्तु जों खूब खुशी खूब तन्थक जे चिनि ओ प्रोग्रामो केबो आपनि लामा कासुय डिस्टार्ब खायनाय बकरिखा एरिया वो केबो सिक्रि साकर खालिया कायसा जागाव किछुता घटना अंखा आबो साइमान्या बुदा चक्रांत खालायखायखा जे कारेन्ट इलेक्ट्रिक जे आ जागा कामिव करै हिनै बरक आबो दाबि खालायो रास्ता रुको खालाय थमान बागै चिनि गोबां मा गारि किन्तु समय मतो फायसपाय मानलिया आबो कोनो पलिटिकल पार्टी नाखायके खाया साइमिया आइफानो आबो एकटा लोकेल नि जे इशू आबोनो जों मानि उइनाका ओभारऑल आबोनि बागै तै कोनो समस्या करे कायसा चिनि चाराय केपिल तानि बाय एक्सिडेंट के डकुमेंट का सीरियसली आबो खुमलंग एलाकाओ चिनि यूथ आईपीएफ तिनि जे कर्मी र सामुदानाय चिनि आदम संग बरक बनो जीबी हास्पाताल भर्ती खालायो जे मानसा बनो चुबा लायखा आबो कायसा न कायसा घटना दङ आबोनो कारै चिनि पूरा जे प्रोग्राम बो जत्तनो जोंनो सुबाखा आबोन बागै जे सुबानाय रखनो जत्तनो न हामबाय जारा जोंनो गारि गुरा एरेंज खालायजानिबो सुबानाय रक रां पैसा रिवै बाक्सा डनेशन रिवै सुबांनाय रक नरंनोबो पाइपलाया हामबाय नरक आईपीएफ तिनि जे त्रिपुराल्যান্ড डिमान्ड न तै नरकनि जे तानतमानि बागै जों चिनि बखा बासाखा पाइपलाया नरंनो हामबाय ओ हामबाय जानायनि बागैनो जों नरंनो तिनि रिंमा आबो जदि किछु सोंनानि तंका किछु आबो नरसं उराम न टिप्रसाद फनो यासि सुरि कक सावलाय थानाय सालाबो आमरा बांलानि कायसा जे स्लोगान रक पुंतै नखजाखाबा बन जे देबिसना जे खरांति सामानुक जाखा आपरमते नंनि रिएक्शन तामतों जों কিছুদিন আগে এক দুই দিন আগে নুখা আর বাঙালি বাহিনী হিনে ড্রেস খুবই আমরা বাঙালির ত্রিপুরা আমার আগরতলা আমার হিনে চিরকলাই মারক जों नुखा के जों बसकांनि 13 तारिख सेकेंड सेटआप देव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग आसुगै दङ आबोनो तै आलोचना खालायनो आलोचना बोलते ताम जों तो कायसा राजनीतिक संगठन
bo obo haike khalai dongkha abno to sung bada to sung khalaiya kintu chini thani proshno tongnai proshashan ni je kaisa rajya sarkar rajya je proshashan অথবা পুলিশ প্রশাসন যে অমহাই কাইসা দল বাহিনী সাময়িক মাদে মান অববাই একটা সাম্প্রদায়িক কমিউনাল একটা ফ্যাকশন তৈরি উদা উনিয়া আবর প্রশাসন ওয়াদা ওয়ান সুক্কা আপনি পদক্ষেপ নানানি রেডি দাতম তৈরি দাতম বকি প্রশাসন আবর পদক্ষেপ না রাখা আবো কিন্তু IPFT পলিটিক্যাল পার্টি जों শুধু প্রশ্ন সিমিয়া প্রেস মিট তুইয়া IPFT বিনিচিনি মিটিং এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং পাইমানি পরে जों সিদ্ধান্তনি অনুসারে जों বরকনি প্রশাসননি তানি जों চিঠি সিনাই আবো কি লিগেল না ইলিগেল আর ইলিগেল যদি তখানকাই বরংনি প্রতিতাম পদক্ষেপ নাখা जों আবো প্রশাসননি চিঠি সিনাই আর তিনিনি প্রেস মিট নি বিসিংতিবো जों অবনন जों সানান মুতুঙ্গ যারা চিনি টিপ্রাসারও আবার অন্য তুই গোबांमा थामजे काइटों जों साइमानो चिनि कर्मी रकबो तुंफ्लाका किन्तु आ जागा गोबांमा गभीर चक्रांत चलिउइ दंगिमानो आपति काइसा ताबुकनि जे कन्डिशन नुगै अबनो देरारनि बागै काइसा चक्रांत तोरिंगि मानो जे वानसा साइडनि बिसिंग फानो केबो आपति गरिवै चुकलि रिवै तुंफ्लारिनानि परिवेश दा तोरि खलाइतों आपति रंगि मानो काजे धैर्य रंबै आबार अनो याचा गियावै जों प्रशासननि थाने अबनो याबायरिना नांनाय जे आबो जदि इलिगेल हंके प्रशासन आबोनि पदक्षेप नाथोन आबो IPFT नि दाबि तंनाय आबो जों सिटिओबो सोंनाय किन्तु जों मिटिंग आलोचना खालायो मिटिंग नि सिद्धांत अनुसारे जों चिठि सुइनाय ताबुक सुइया 13 तारिख नि चिनि जे मिटिं जों आबो डिसकासन नानै आ मेटारनो जों आलोचना खालायो